Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tak pati semangat Pak Bu, celep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iya, ora ini mah jaga kebi Pak. Mohon Pak azan. Waalaikumsalam. Aduh, sajian melenyot Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bisyukri lini'amihi li'anna ni'am idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Wassalatu wassalamu ala nabi sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusit tahirat. Amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, para sepo, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri wa ta'dim ajunanipun Simuljah Al-Mukarram Kyai Haji Abu Nawas sesangat beten kaula muljaki juganan tak lopah deka Al-Mukarram Kyai Haji Faisal Zaini selaku Ketua MWCNU Kecamatan Leces sesangat beten kaula muljaki juganan tak lopah deka jajaran panitia pengajian dalam rangka walimatul khitan sesangat beten kaula muljaki, bapak-bapak muslimin, ibu-ibu muslimat tentunya yang seiman dan seagama. Alhamdulillah ngereng bule sarang ajunan mangken amoji syukur deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sekaimah buleh sarang ajunan malam mare mangken kentoh ampun parengen nikmat seluar biasa. Sepertama nikmat sehat, senomor dua nikmat sempat, sehingga buleh sarang ajunan malam mare mangken bisa juk tojuk along polong ngadirin pengajian pagi. Alhamdulillah. Salawat salam moga tetap kaator dekah Gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaimah ampun sukses abektah bula sarang ajunan sedejeh minad dzulumati ilan nur dari jaman sepeteng pedepak ke jaman setera. Alhamdulillah. Sebelum mulai sareng abdi nabu Pak panjenengan oneng napa bunten ka abdina? Tahu Bu? Oneng Pak? Tak tahu ki. Bulan ega gele BMC sebut kiai, mun ke kiai tak dong ke Pak, takok ki Pak. Pesang-pesala ustad nah. Ustad Rendi salah ki sepora. Mon ngocak kiai le salah seguni le tora ibi masyarakat. Bere tak bere. Bere. Tadi mon nyelok engko ustad beina. Nyaman ko Ahmad Pak. Ahmad anak ke satar Bu. Tahu ke satar Bu? Aji tak adil Pak Bapak. Tinggal ke satar tahu, tinggal engko tak tahu. Oneng Bu, bulan kan anak kesatar ini kan di anak telok. Sepertama kakak abdina laki, senomor dua abdina, bungsona bine Pak. Jadi anak antel. Mohon beda pertanyaan mak kaki sentar ke pengajian mak bene cacaan seumpama. Ki, makin nengi ule jawab apa lagi?
Jadi kakak abdin yang pertama kaintoh ampun oleh amanah dari orang sepo, dari orang sepo laki sebelum subuh ngomor debunah cong polang kok pagi tade omor madrasah de jen romare odi pole nak ya. Jadi dingin pernah bede madrasah pak de jen compok nih polampian pernah de pak ke compok neng de jen compok nih pernah bede madrasah pernah bede pendidi. Neka sempat vakum belum tahun apa sangang tahun tade wak tade saya sekolah bener karena apa karena kiai nak keluar melolo siang malam yonjeng melolo bu taring tak lo coba de pendidikan king tade kiai nah sedangkan anak beda neng pondok sedaja jadi sempat vakum pak sempat subuh jadi kakak abdi nak kento kiai pon eki kira misami itu aki moga-moga selamat pagi kentok ya ki bedi perjalanan saya pun ano walili mon apa jawab monoro atuli pola ya cek ya engkau noro keng jengkan tade janlah alhamdulillah jadi anak antel mak bahkan kesintar pengajian mak benih jajan karena kakak abdin nah pon oleh bekas dari orang sepo pakon ngorenge pendidi. Saya nomor 2 kakak abdin ini ketau dusun bu. Mana pongke kepentas ini ketau dusun pak. Mon bule tau sa pongke kepentas, pongke tas durung ketau enggak pak. Derin lah bu ki. Anak apa bule macek kuat tau enggak kepentas karena abdina pun banyak belajar dari orang sepo selama odin orang sepo nekah abdina sering ngateragi pak, sering nyupiri pak. Tapi tak ajak lebu ke semo tak toman dan pak depak ke motor sebelum toron ke acara biasa ngocak ring sepo atau saat toron lenak ya todus orang tina lengkok meroloh todus neka cara dedek noreng sepo kenaan malena anak ini ketak gak mangga jamon tadi non ini berek pak berek tak berek biasa timpon ongke ke pentas sering sepo ada bu ke panitia ada mah panitia datang sopir kirim sopir pak tek ya kau anak biasa kan cering lengkok dengan padang anak cek kebeda anak rap jawab bu panitia esto nyaman panitia esto ngirim bula ntar ke motor tok tok tokan tok 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 pir demang kage ya mara kakan nasen kota kok gigi ribi kiai gua etak sentak pak biasan mon bede parlo nih kebiasaan kan nyembeli sapi lagi biasan yang kak rawon sopir nih king pon eja uni sahabat neng dalam pereng ruah salah akuan kacep goji ungge kebi aku gelas itu ngerokok kretek ruah pak biasan tadi jagat deh etak sentak pak datang boleh panitia situ enggaknya berkata kiai sekresek merah din kiai sekresek pote din kaki ya gua banyak orang tak pertaja zaman bulan neka potran makke satar karena secara fisik abdina sareng orang sepo tak pada kesatar nih kedek pandek bulan tak kiwa kesatar tak jengguan bulan jenggu pada tak pada mangkan malam mare makan yulangi bi bule kenalan ke panjenengan seteja empian percajen apa bunten jak pon bulan kanan make satar benja takut dekik ting peneman ke jombon bu ibu ki madul ke pak bapak atau pak bapak madul ke bu ibu entek lu malam masih baca apa pertama harus apa iku apa bapak ku ngaku anan make satar iku apa percaja tak percaja alhamdulillah ben alhamdulillah mak kesatar bede genten dah pagi sampai makin kentoh kesatar pon sebu ngomor oleh 3 tahun pak lastari sebuari napa lekas pagi saya letak norok ngebolong tak norok ngebolong je lekas bu ki oleh 3 tahun pon nek kena ada aki de bundeng sepo menabi ceramah kan biasan sehingga zaman makin kentoh banyak orang mati mendadak jawan pagi mereka kesantar mati mendadak bu
ben malam mangken kento abdine klarifikasi karena nang luar nika kabar binya tak gena tan Pak. Kan panjenengan oning napa bunten saubung umur ke satar kan tak oning romoro pun benjan bedegi pengajian bila nerwa aku cak tak ada kaki kan biasa sini ke lagi karena ke satar nika tak sungkan kan apa tak sakit kan Bu luar banyak kabar lagi bagi satar kening corona iku wah corona di mejaring selama corona bulung bulan apa sangang bulan tak ada pengajian sekali top Pak. Jadi mau ngucap kening corona tak masuk akal dan malah aku buka pengajian sarang abdine jaga sarang telepon panitia mon abdine tak ngiring mon abdine ngiring sarang abdine tanang orang sepone ke teguh masyarakat te paring lagi salaman timpon debak ke saya mau sarang abdine paringin hand sanitizer ke sama dari tako jadi mau ngucap kening corona ini tak masuk saya nomor 2 kabar nang luar boh kesatar di jantung ke gua bumun tandi jantung mate pelambe lah ngocak di penyakit jantung jebon Pak estoh orang sepo kento sobung penyakit jantung pola panjenengan ngagungin tretan otak tetangga ngagungin penyakit jantung tengale mempon sobung umur biasa deden neka bedeng Pak mon orang kening penyakit jantung timpon sobung umur tengale dedena biasan bedeng kesatar ini kan tentak bedeng karena sarang abdina pun cek pagi ke dokter ini kesobung penyakit kolesterol darah tinggi tak ada Pak karena ini kepon ngeresan Gusti Allah kesatar ampun cukup neneng umur 7 tahun apa sobung pon ngeresan Gusti Allah pon totor lekas ini tepak bulan molot Pak dengan sepo sebung umur nih ketapak bulan molot neka sebelum sebung umur ki ngesempak pengajian Bu yang siang situng lemah terloan terakhir ngisi ke daerah Satrian Pak karena bekto neka abdin sing teragi Satrian condong ke arah Ginggung kasa ting pon dapak ke compok pokok setengah situng ke abdin ada pecet Pak bau ini kan ada pecet lagi jong tapi ring sepo ini kan lampa aja besar ngabdina pecet lagi jong karena sepo ini ada buji kok gabayaki bidang gula aing ngepetuah papanas kasama totor lekas ada bu ke abdina ring sepo kento jong kakek tuli tedung lenak ya takut lagu tak tuli jaga polan kok mangkat kol belu mangkat kol belu tangkunter ke pengajian ketisa rejing Pak polan diacara pokol sanga lastare sobu ini kaki abekasan ke orang sepo saya nggak jagai deki AA abdina ini kayak celok AA nyaman abdina Ahmad yang celok AA Pak sarang orang sepo ini kan jagai deki AA engkau mangkat kol belu orang seperapat sarang orang sepo bini ini kayak jagai dari dua labeng tok ci tulis jagalah jantar ke pengajian ini kan sobung respon Pak yang kering sepo bini marsana kayak beli boleh ci encan entar ke pengajian tulis jagalah ya para kol belu karena sobung jawaban yang sepo bini ini masuk ke dalam kamar ternyata orang sepo kentoh biasa monsaren serah nih kebedanan yang temor tepak sobung ngomor kentoh serah beda bere abentalan tanah ngadep dede jebu enggak orang saren kasa karena orang sepo bini ini kegi mengorak abdina wapa banjong arapah jadi sarang abdina yang tarik ke kamar lonjak sarang abdina bentale tanang serah neka tengah le orang sepo cepon abdina nung dilemat duh tangaba kelenger cepon gula paring nafas buatan telo kali ini kesobung respon Pak berarti pon sobungo tapi dede ini kaki angau berarti ki gun pon dut sarang malaikat gitu dede ini kaki angak tapi serah ini pon kacep nekan ada aki cepon orang sepo mon zaman makian gitu tak ning telengan telaki polan abeki ngode tak ning telengan telaki polan abeki sehat saya enggak malaikat tak kira pamit kan Pak taring mon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi kento tepak itu buahnya bener ki apa pamitan kada tok-tokan labeng Pak saya abdina malaikat ngiring masuk
Napa malaikat abdina pon pakon sareng Gusti Allah, pakon nyabut nyaben panjenengan. Mun panjenengan kesokan sareng abdina dewa, mun panjenengan tak kesokan abdina peleh mana? Nyaman tak nyaman? Tore na tore. Eman lemang ken keto mun empian seumpama etare, seumpama lah. Ende apa geng buru? Buru kok ibu-ibu. Salah buru ki ape sawan kena badan tek lungkok kita rasa kisogi. Kan le dewa nyabut. Neka pun ngeresan Gusti Allah kesatar neka sebidak umur pun sebung umur bu sebung umur ki neka pun ganti nama ken jadi neka desa tigasan kulon gimana artinya insya Allah ketigasan kita oh neng sekalian siang tapi lebet neng corah betul kasapa acara siang kita ahlan wasahlan Kiai Abu Nawas sampun Rabu. Alhamdulillah berarti acara malam makin gento ampun sampurna. Tek panggi Kiai kena. Masih engkau kiru tek temu je Pak Bapak salaman tak mancing gandar ya. Paling orang sang gua bubu arejan. Cek saran yang tigasan ya. Salah ki asang kelek tok ot salaman ki. Dimbel tek temu ki rujuk tujuk diseru ah. Polan tak surbanan paling. Tek temu ki Bu ki. Mon nang di sekanton iki ki pendenden. Bula ning pengajian ki tak nyebut lagi di sana ki. Abdina dateng nek itu umi rokok, soro tujuk nang terpal marah. Tujuk lele gua. Payah orang Allah ting pon ongke ke mentas esare di mesti atu rokok gelek jangan bula ada ngitek tak padang elong kana sampai engkau mulai alhamdulillah neka abdina dateng yonjeng mangke dari Kelaka neka Kiai Ujau dari Sidoarjo mangkan pengajian malam makin kita terhitung sempurna alhamdulillah. Makan sampai mulai kade ambian karena boleh kita ngisi kader ya. Kemarin 2 jaman kok. Sanggup tak sanggup? Engkau saya tak sanggup. Engkau di anak gini, umur 2 bulan. Colo joneru lagi. Jadi jalan pengajian terbayang menolongmu. Mungkin gelumpian mikir bulan ini umur senapa. Tore na jujur. Paling sanggup di anak telok bimbian. Ki are perasaan kok Bu abang ngodeng kok Bu kemenyor ki Pak empian kurang ada kalaman to gula calon tak jauh muncul ke Kelaka alhamdulillah jadi abdi neka anan bagi satar nyaman Ahmad kesatarnya kan di anak telok si pertama kakak abdi laki si nomor 2 abdi si nomor telok bungso Nabi bine mangkana emal lemari mangken kento ngada agi pengajian selaku tuan rumah saya tuan rumah Pak Masruk Mastuk iyalah tak ngeding dari angin Pak Pak Marsuk oke oh oke jadi tuan rumah di nadar tero bede tengering sepo Pak di nadar mangkan petaka mangken cek tingmon bede tengeng abah tibi takok ngake pada tengengku di rumah bubar pengajian geja bagi lagi satar gua jadi selaku ganti nengkok saya datang jadi terhitung lunas nadar rela pola bersih nadar king teka aki tahu saya ke rumah telepon lah cagel Pak alhamdulillah mangkana emal lemare makin Bapak Masruk mendatang pengajian merabu mendatang engkau ki merabu Kiai dari Sidoarjo neka termasuk kemuliaan seluar biasa Pak kemuliaan seluar biasa panjenengan nenengkan tojuk sampai lep nenengkan toneka ki paringi sejen alhamdulillah nengganto abu luar biasa Pak
Mon panjenengan tak ngagungin cap, tak ngagungin undangan dari Gusti Allah. Karena hakikat panjenengan itu yonjeng sareng Gusti Allah. Apa montek yonjeng mbek Gusti Allah, Pak? Tak asem tak kira ada. Tak kira dateng. Iya sering selain di engkau di sepeda, mon selain kan tandi sepeda. Abu. Lama lah si mapanan di sepeda nembian binyak, Pak. Keng tak de. Tak ada tangan ini karena tak oleh undangan dari Gusti Allah. Dari Gusti Allah. Makanya eman lemare makin kento dalam rangka walimatul khitan saya sunatnya dimar ya. Ya ada ribet. Dimma potran Pak Marsuk. Abid lah saya sunat. Dadi jong. Apa sambil jonggo Pak Marsuk deki tak mapan oleh. Alhamdulillah. Nampu tekuk sarang bula sarang ajunan emal lemar ken kento se pertama ki kento beda debu wa amroniyan fa'ani kulla mukminin beda dua perkara sebenarnya manfaat ada ka bula sarang ajunan seteja. Se pertama husnul khuluq, se nomor dua wasamahatun nafsi. Se pertama husnul khuluq bagus tata krama. Mon enga emal lemang kene kapon esonan arten pon belik Pak seumpama pon belik pon rajo umur sana apa sih esonan apon lebih dari 10 tahun ki karena nak kana zaman mangkene ke bidebi lambe mon zaman mangkene ke umur 12 kata lebihnya saya belik Pak mon lambe kata ki umur berapa kita lik belik maki saya bide tak romorohet Pak abid ki saya heta mangkana mompon belik nek ketugas Pak Marsub tak mari kunyonat melolo ki lanjeng perjalanan Pak Marsub kenta tanggungan raja kento ki termasuk aset sareng bula sareng ajunan makin kento ki potrah-potrana ajunan Pak. Se pertama amroniyan fa'ani kulla mukminin banyak perkara nek sebanyak manfaatah. Se pertama ki kento husnul khuluq bagus tata kramah bagus akhlak Pak ki se lebih-lebih husnul khuluq deka ajunan Gusti Allah tata keramah deka ajunan Gusti Allah ki kaento so dan nang tisa kaento sedejen salat kabi Pak salat kabi Bu pamarage dingaki Bu salat kabi Bu punten polan abdina oneng gonjengan ke daerah Pasuruan kaento abdina ngocak polan nang tisa kaento beda seta abojeng tuli ngacung jabon bula beda sing ngacung Pak bener situng telok bu ibu telok nek ngacung kocak tak salat cara ngabdi tanggu aga je tanya aki sareng ngabdi apa jeung napunten Bu enjo gua bana apa mata bojeng Bu sengkeng kok cong gua are termasuk orang si tanding sepora kata Bu karena kocak ngagungin tata kramah deka ajunan Gusti Allah engki kaento kudu aso setelah sholat kabi bagi mon panjenengan berdesi tak sholat seumpama jika aja sholat japon abdi matur ke bu ibu terlok neka soro asolat Bu kita ke asang keje-kaje pak la panjenengan kenceng asolat duhur meloloh asar tak usah bejeng lah la duhur jila opene sekalian belah mon panjenengan kesokan akun karo asolat asar duhur tak usah bejeng lah asar meloloh lah bejeng karena maupun seteja pon erasa agi saya insya Allah dek budiare bekan asolat seteja selama bektok ento Pak pola panjenengan kita asolat seumpama juga aja solat Pak ki karena dengan solat boleh sarang ajunan makin ke ento bisa ngateraki semak dek ka Gusti Allah amin Allahumma. Yang nomor 2 ngagungin tata keramah dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki kaento kudune roh taka asukuni lampan Gusti Kanjeng taosane roh kabi ne roh situng sabar Gusti Kanjeng Nabi sanggup tak sanggup nek ceritaake ne malam makin kento Gusti Kanjeng Nabi ne pernah situng bektoh sareng sahabat kento lenjelenan Pak lebat pasar bedebu embuk tuah ngocak be kake senyaman Muhammad romoro pah cobae Pak napa kelaku na Gusti Kanjeng Nabi lebat nang pasar na kenyerang punten sajen mesemak ke orang senyopai bekake mak ki datang boleh cobai
Napa kelaku nak bagi nyerang Gusti Kanjeng Nabi punten sajen menyemak lama lah sajen depak ke orang sing nyobai gitu. Mangkan sahabat ni kebingung beh Kanjeng Nabi mak ampian lebure cobai. Mak pah tak ngale. Napa debun Gusti Kanjeng Nabi la neser orang sing nyobai kok male tak tebelecar. Mangkan nek malam mare mangken kento mon bule sarang ajunan cobai bi teretan ota betetangke cek nyerang Mbak entare. Sajen mesema sama ambil tetangga coba tuh alhamdulillah deh kasih on you deh ya kalau aku nah sajen mesema boleh paling coba tuh alhamdulillah sajen semak mon ledepak talkip lah dari sabar pun tak duga lagi tak duga nek coba ya Pak di melayan boleh saya kentore beto yang teme beto Gusti Kanjeng Nabi di saya kocak gila mangkana bulan ngocak ke panjenengan kesatar nih kata romo ropah jadi kesatar bawa fitnan luar biasa neng luar saya pertama kocak kiai tak bojong iku aduh apa mak ngunjung kiai tak bojong iku mak oma tahu jengko anakan. Si nomor 2 kocek kiai narjet mon tandi PC 5 juta atau 10 juta cek kunjung ke satar tak kira dateng ke gua. Neka fitnah macam-macam cek pon abdin apa mak ampian neng ba cek pon bulan. Neka paling biasa, paling sarah pernah neng situng tisa. Neka siaraki sareng tenggi dah tak oleh kunjung ke satar. Dadi blokade tak oleh lebu ke desa neka Pak. Karena pun ngeresan Gusti Allah Pak le tutup nang desa kaento seumpama buka nang desa lain telo depak ke Madura, Banyuwangi, depak ke Bendi, depak Mandeman. Teti mon menosan pada menosan tak ane ngafonis Pak. Enggak boleh sareng ajunan tak ane ngafonis kata tangke buru pagi neraka genang. Cek macam tak kok boleh sareng ajunan saya mlebu neraka. Reng sepo tak langkung seporan neng kelakam piano neng kelakam melabeng compon bulan neng dejen compok ni kau luar biasa akan neng ngatu dejero kan neng ngatu aja bro malah ketebek bede neng tigasan selai beten dia dan compok kata neng selama odin ke satar Pak selama odin neng sepo kento tak toman lomang luan orang ngamain Pak tak toman lomang luan orang ngenom punten Pak. Debun yang sepona apa iya nak arwah setia iya cabai jangan bi orang tapi mohon bi pangeran bu husnul khotimah engkau omong apa engkau nak iya cap kiai lebih orang depak mandeman mohon bi pangeran bu suul khotimah engkau omong apa dari aja gena orang sam tetiba lele berjadan jempol mak sambil ngepe aja amit banget iya lah jong biasa bon lebar jadan jempol. Tapi tak ada ngafonis, seberhak afonis kun cuma situng kan to Gusti Allah. Saya bisa tak neng afonis masuk warga neraka mun boleh sarang ajunan. Sepenting malam mari makin kento boleh sarang ajunan kutu pemapan bon. Dari keluarga TV, dari potrah-potran bagi. Teti kutu dedek potran TV pon, keluarga TV. Ki alhamdulillah. Moga-moga sedaya ki takdir husnul khotimah. Amin Allahumma. Saya kocak husnul khuluq dek ke Gusti Kanjeng Nabi. Saya pertama kutu bisah taka situng nero lampan ke Gusti Kanjeng Nabi. Saya nomor 2 kutu bebenyak mau sholat. Karena sholawat kan itu termasuk bacaan paling manti bu. Panjenengan ngagungin wudu tak ngagungin wudu tetap etere. Panjenengan ikhlas tak ikhlas tetap etere. Panjenengan dalam keadaan riak bae pun teroy puji orang mau solawat tetap etere karena pada debu adimis sholat ala nabi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholat ala nabi Muhammadi mon kelakon boleh sarang ajunan akadia sholat akadia sodako akadia apasa akadia haji neka beda etere mabitek tere mana Pak panjenengan asolat dari tidak jalan seumpama ni kebede terima bitek terima nah panjenengan asodako seumpama panjenengan asodako minyak 1 juta sampai 3 juta sampai lebih seumpama ni kebede terima bitek terima nah
Tapi mohon panjenengan mau solawat ke Gusti Kanjeng Nabi neka hatmun biduni taruddudi tak kira tolak neka jelas eterema Pak, jelas etere. Jadi kutu pabenter panjenengan mangkat lakonya bipacol seumpama otak besi ageng degeng neka sebelum mangkat dari combon kutu mau solawat teka asitung Pak. Yang ibu berangkat ke depor macua beres seumpama kutu mau sholat malah tak rogi lebih-lebih niat teh sareng panjenengan seteja mau solawat pertama si nomor 2 mau Fatihah kirim dek ke guru-guru ndak panjenengan seteja nek mah luar biasa Pak. Biasan panjenengan oleh rezeki 30 bisa oleh ongke deki 5.000 dadi 30 ne nyaman tak nyaman nyaman kudu berminyak mau sholat kudu mabunya mau sholawat tau sajeng lanceng Allahumma sholli ala Muhammad yuwe lah cukup lah berak tak berak si nomor 2 kudu bisa tawassul arten kudu bisa nyambung dek ke guru-guru nah boleh yakin nang tisa 3 kulon nek mon orang lambe entak kira beda si monduk tapi mon ngode negi benyak si monduk pagi le potran panjenengan si monduk guru na potran panjenengan nek termasuk guru na aju gurun ajunan juga. Jadi buat panjenengan kudu tawassul, lastari sholat tak langsung ngaloncak ke ada, Pak. Jadi mari apa aja, cok langsung ngaloncak Bu, langsung nyari HP, nepasang TV dong seberang. Kudu tawassul ke ada, kudu adua. Minta agi nak foto mantir selamat tentunya akhirat. Minta agi keluarga sekiran selamat. Minta agi nak foto, moga-moga jadi nak kana si husnul khotimah. Nek kudu pentak. Si nomor 2 baru lah ngirim Fatihah. Mon panjenengan tak oning seumpama dungko tak tahu sih. Tawa itu takarrub wa ta'abbud ilallah taala bitilawati dir. Tak usah ngaji lah. Nek teka kineng dalam hati. Nah, engkau ngirim Fatihah ketang bengi sepo Al-Fatihah we lah. Depak tak depak. Bener gunda pak aja lurut Bu. Jadi tak usah. Tawa itu takarrub tak usah. Pada tak tahu. Ya mon tahu becah lebih mapan. Mon panjenengan tak oning ialah kok ngirim Fatihah lah kembuk Al-Fatihah depak Pak ngelocor ki mangkan dan malam mari mangken kan to boleh sareng ajunan kudu asokor aja jadi teka asikuni ilmu dari beden kau lah kan beda manfaat bagi moga beda manfaat bagi jadi mangkan jak sampai kudu ke dingaki maren debun ke Abu Nawas ki karena ke Abu Nawas ini dingin sering apolong sareng almarhum ring sepo beten kaula. Jadi abdina ki aguruh dek ke Abu Nawas kento. Mulai dingin pun sering apolong. Abdina abidato nika tak romoro ajalan pidato Pak. Mulai dari Pak Polon orang sepo nika binyak masyarakat tar ke jompok nada abdina suruh bekil orang sepo. Cepon abdina duma mikir pengajian cepon bule sering sepo ki gunta de umur. Timpon olehnya atau saat abdina aja habis ke guru abdina beleduh abdina ke ere masyarakat gantung ya napa debun guru abdina beh mangkat na jong karena prasangka bagus sama masyarakat itu jadi doa ke kaki abdina tak ngagungin ilmu gantung ya bolah cek ngocak anda ya lah mangkat lah membunga orang cek sampai mengkecewaan orang kenapa saya pertama guru abdina saya nomor 2 ring sepo beden kaulah karena jimat mantin bulan ini kan kari sakerawan Pak kari ibu melolo abdina nadi restu kari sepo ki restui sarang orang sepo marasane ka bulan kok ngocak kari sepo le tamen nih lebih deneng kuburan Pak kijek saking beda ajunan Pak abdina tak kerentar ke pengajian japon bulan karena nek pon ngersana masyarakat pun panjenengan pon sobung ketok abdina nyon idin japon abdina neka lantaran abdina entar kaganto neka tadus minima abdina mimpi Pak mimpi orang sepo neka mesem ke abdina neka secara tak langsung abdina pon izini japon dulu neka tak romoro neku emik Pak banyak para kiai para habaib entar ke abdina bo terus aki lampan ring sepo termasuk Habib Hasim oneng Habib Hasim sering Habib Hasim kata ki Habib Fahmi kelaseman gak sah terus beda cucun Habib Soleh nyaman Habib Novel mereka ngerestui beden kaulah banyak pon para kiai sareng para kiai Nabil puteran Kiai Nizar kasa nyoro beden kaulah bela terus aki dalam pandeng sepon
maneman masyarakat banyak sing ngarep kakeh jek sampai tolak ke kehendak masyarakat neka dadi penguat badan kaula. Dadi si pertama ke guru badan kaula, si nomor dua ke orang sepo badan kaula, termasuk orang sepo sepon coba ngomor neka abdi nanti izin baru pon guru-guru selain kancah-kancana orang sepo selama tablik dan keluar neka pon nyoro ke abdina pakona pidato. Dadi ya setia rela pidato deh jadalah. Depak ketiga sandi lagi uru tang motor parkir di sewa. Dadi kiurung kok jemput ya, numpak sepeda aja termasuk nomor situng off-road, nomor 2 uji nyali. Mangocak uji nyali cak lebat kuburan girung. Abang kore pale beda di macam bon bulan. Yatina le kor depak jawan bulan. Nak kuing kok geng girung. Takut geger ke kuburan ni kok. Tadi depak ke kantong kita termasuk alhamdulillah. Balik na pole kutu ngagungin tatakrama ke saya bu. Saya pertama ada kita ada bak keroman dan kelopai kapi. Saya pertama aku tu ngagungin tata krama ada ke Gusti Allah. Kan to kutu aso. Saya nomor 2 aku tu ngagungin tata krama ada ke Gusti Kanjeng Nabi. Saya pertama aku tu neroh lampan Gusti Kanjeng Nabi. Saya nomor 2 aku tu bebenyak mau sholat. Mompon 2 ni kepanjenengan genteng pon ahlak. Insya Allah deka orang seperti tibi kematuah ke tetangga kebela teretan sedejena neka bekal saya bekal genteng husnul khuluq bekal genteng tata krama panjenengan amin Allahumma. Nomor 2 wasama khatun nafsi neremaan pak murah hati tak norai ke orang dan pak mon panjenengan ela salai sareng teretan sareng tetangga seumpama eko cak seumpama eko cak eria lah panjenengan cek sampai norai nang dalem matena langsung seporai jek sampai norai langsung sepora enten orang tigasan lambak ni kau bo saja orang melambang mbak tak neng beda omong apa cepon tebu Nabi Qadir bakbut kasa mon orang matureri loro semasalah beda deneng bilu naudzubillah neka jaman lambak mon jaman makin kata sahubungan lah Tetapi Pak lah panjenengan ya omong sareng orang alhamdulillah ya Pak lah jia ongguan engko abece abe tapi mon jia bene pacet engko salah ngelakoni seumpama ya alhamdulillah berarti tang dosa are setiare yang kak sareng Gusti Allah nyaman tak nyaman abe karena beda debu belum 10% nih penyakit sedang dalam atir ya Pak penyakit saya beda dalam abe orang yang pas dadi sakit stroke ringan are karena pikiran Pak mon 20% karena jadi tak partai ngefek masalah keakanan juga tapi mon panjenengan abu semoneria pas kepikir impian bu lebih ibu ria biasa aduh kok mak ngenes atir ya saya kocak nerian sakit hati gua bu lah move on lah cek sampai sakit hati menolo bu empon pebeli ke Gusti Allah cek kun karo anom bian cek kun karo pasrah ke Gusti Allah tapi merobu lah ke Gusti Allah bu lebih impian deka kun ke Gusti Allah cepon bule gele kasa kesatar nih betak romoro tadi kesat rong sebereng Pak malah pernah bule benek kun sitong otak 2 kali pengajian neka yonjeng resore Pak ngulangi kecompo lemah ditade pengajian neka tojukna napa neka nipu orang sepo nomor situng malah luang tenaga nomor 2 luang bensin tapi kesokor aja ke orang secong-ocong neka kisatar Pak sekut pon seneka tapi karena orang sepo niat ataupun buto dari jompo berangkat niat ngaji dapat kenangan mak kita ada pengajiannya tetap ebitong jadi orang senga Alhamdulillah. Jadi si pertama kutu husnul khuluq ngagungin tata krama ada ke Gusti Allah. Si nomor 2 ngagungin tata krama ada ke Gusti Kanjeng Nabi. Si nomor 3 wasamahatun nafsi kika entoh neremaan cek sampai norai ke mempon kayak teguk sareng ajunan seteje malam makin kanto lebih-lebih keteretan begini si sonat nikah ke bapak keputaran bapak marsub nih ke sekeluarga kento. Bu saya pun Pak. Saya tadi sukun nik bayi dari badan kau lagi neka biaya pun Rabu saya dari Sidoarjo jadi insyaallah ya Abu Nawah kemarin ngisi 3 jam sampai kul 12 lebih kemarin
Gender mole kake. Jadi jajan Pak lah tade tuli minta ke Pak Marsum. Jajannya tade kir budi deh ya. Bon bedero kok nonton lagi deh ya. Alhamdulillah. Jadi syukur nik bayi teribeten kaulah. Pak lah panjenengan korang ngonjeng bule entare ke jompok Pak. Tak usah adus-todus. Karena bulan ini termasuk kiai ki ngobesi pertama. Jadi panjenengan jek sen busen ke bula. Bula kita agar busen ke panjenengan. Boleh bula dari jauh saling adua lagi. Jadi saya kocak teretan ini kudu saling adua. Bula ngaku teretan ke panjenengan, panjenengan pun ngaku teretan ke abdina. Jadi kudu saling adua. Ki saya tak saya. Ki mungkin cuma sekali toh si bisa beten kalau sampai ki. Sepaling akhir abdina nyala makin sampai salam guru beten kaulah. Neka pun para ke tahun-tahun politik Pak. 2000 Pak Lekor neka bule sarang ajunan bekal ngade benda tahun politik. Abdine nyapa yakin salah guru cek sampai gara-gara politik pah dadi tokar cek sampai buki. Palama ada je merah panjenengan biru iya letih lah tak usah salang serak tak usah. Ki neka salah guru. Si nomor 2 cek sampai bule sarang ajunan mangken neka rok norok karena zaman mangken neka banyak orang siapa coba aki habaib Pak. Siapa coba aki kiai. Siapa coba aki habaib neka cek sampai rok norok. Lebih-lebih mon panjenengan ngakungin HP mapan Android atau lebih mapan pole seumpama. Panjenengan ngakungin grup WA dan yang media sosial lain. Neka bu masya Allah orang sejak ngocak ini. Empian cek sampai ronoro, lebih-lebih sampai komentar nih karena naudzubillah cek sampai benih kalang na panjenengan, benih tingkat na panjenengan. Pak lah beda tetangga atau beteretan ngocak ke panjenengan dek remeri ya Habib nih, dek remegi ya apa ada ya, duh tak tahu kok, angkat tangan dah Pak, duh tak tahu kok benih tangkawasan dia. Pesenek lagi. Jadi panjenengan tak ngagungin beban pun, mon panjenengan rok norok seumpama, pannorok komentar cek sangking salah Pak. Neka dadi jodoh ko jari ya ke panjenengan. Pak le panjenengan sobu ngomor orang saya ko omong sarang panjenengan pah ngocak Habib reda iya aslin orang. Kiai re aslin orang ada iya. Pas saya omongnya panjenengan neka percaya panjenengan sobu ngomor panjenengan ngagungin jodoh ko jari ya. Dadi benare panjenengan bekal bustal bus sareng malaikat. Naudzubil. Jadi mangkan emang lemangken kan. Tu bulan ngakine ke debun guru abdina cek sampai pada tito. Cek sampai pada ditokar gun karo gara-gara politik 5 tahun gun Pak mari dia pakai tadi seumpama masih dukung panjenengan seumpama presiden di masih menang tak kira bah bocor ketigasan pah beli kuburan aduh saja tak ande Pak tak ande jadi cek sampai panjenengan atau marga poli Pak le panjenengan merah-merah biru atau kuning atau hijau sekali seumpama neka kangkui kekeluargaan panjenengan sedaja pun ki cek sampai pada tito alhamdulillah ben set paling akhir moga-moga bula sarang ajunan emal makian gentoh ki takdir bisa ziarah ke Mekah Madinah amin Allahumma tero tak tero tar ke Mekah Madinah nabung Pak Lendi saya ngono tambah apa nabung mon panjenengan tero alur juga obeng kene kae bekta ke Mekah Madinah makene ke paringna ilmun bibula mon empian di obeng 100 empian sabek nang dalam celengan kocak agi ke peser kake bingkok ebek esambia ziarah ke Gusti Kanjeng Nabi ebek ta'a esambia ke Masjidil Haram pelebu Mas pompo biasa namun pon pesene ka eniate sene kayak kocak sene ka ngajak biasa Pak ke kanjana Pak lenabung neka tak usah congkek boleh lah congkek boleh pakai beli sepeda motor rosak pun bu tinpon ngajak tinggal berek celeng na pakai beli sepeda motor rosak pun bensin nomor 2 mon panjenengan ngagungin tretan otak tetangga antara ke Mekah Madinah cek metoroan kakanan lu kok mentorok korma ngode lu kok mentorok cobik seumpama Allah cek metoroan kakanan mon panjenengan beda tretan otak tetangga antar ke Mekah Madinah kocak agi yu otak bekang pola kaki depak ke Madinah deki depak ke makam Gusti Kanjeng Nabi kok mentorok situng kang
Metoroa ke Gusti Kanjeng Nabi si pertama salam lagi tang salam pada Pak Aki ke Gusti Kanjeng Nabi. Si nomor dua engkok metoroa tang syahadat pakon saksi aki pagi timpon kok sobung umur. Lebihan bi korma rela mak. Bon kaki kun karo metoro korma merolo be tak nyaman kun karo sekalan jie kakan le korma binya mak nang Probolinggo nang lunalun binya tau santar ke Mekah. Mon panjenengan pinter artinya depak ke compon orang yang seunggah haji utawa umroh pah ngocak engkok metoro tang syahadat pakon saksi aki pagi deke Gusti Kanjeng Nabi luar biasa nek oleh sa paling genteng Pak yang kita ki mandarmo ke bule sang ajunan eman lembang ken ketoh bene kun cuma metoro aman terki mede Pak tibi bagi amin Allahumma mungkin cuma sekentoh si bisa beden kaula sampai yaki kurang lebih na pemator bulan nyoon seporah hadanallahu wa yakum bila subulis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.